पर बी वाट इहादो पर में उन्हें वाट ते जेके हलिया कबर क़यामत मौत परे अज खाई अल्लाह जे नज़रन में किरी पिया एड़ा रब जे नज़रन में किरल पर में यलअनुहुमुल्लाह उन्हनि दे अल्लाह लानत करे सुबह जो शाम जो रात दी इन्हनि दे अल्लाह जी लानत वो यलअनुहुमुल्लाह सबनी जी फरिश्तन जी नूरन जी नारन जी बरन जी बहरन सबनी जी लानत पर में एड़ा बदतर दो जिन रब जी राह छड़ी यकीन जाने ओई तवासी पंज हालात न कुसी छडियो वेठा आयूं एकड़ी अलग हालात शैतान सा के लोड़ो हन जेले तवज्जो ॾियण जेले असा के मुझा वेठो आ असा किथे न पड़ी वाट वरती आ पर एकड़े पासे हेडियो मंजिलूं बे पासे वरी उहे तब जिन सा अल्लाह जी एडी नफरता कुरान पर में कम सलिल हिमार जिन वरी जे इहा वाट छड़ी मनमानी वारी हयाती में लगी वा कुरान फरमाया तो इनन जो मिसाल गधा वांगरा किथे कुरान फरमाया तो कम सलिल कल्ब इनन जो मिसाल कुत्ते वांगरा किथे कुरान फरमाया तो लाइत कल अनाम हर तो फरमाया इन्हें जो मिसाल जानवर वांगरा बल्कि बल हम अजल ये मानो जानवर खाम बदतर चेबा फरमीनन जले मौत मौत कोने बल्कि वडी तबाही जो सामाना रब जो कुरान फरमायो मरण महल जे मानो हन तबके में शमूलियत उनके हिन तबके ले आयो जिंदगी रब दिनी पर रब जे हुक्म जी मुखालिफत में लगाई रब जा दिनल कन रब जे हुक्म जी नाफरमानी में रब जो दिनल लखू रब जे हुक्म जी नाफरमानी में जिंदगी रब जो खाइंदो रहो रब जी नाफरमानी कंदो रहो रब जो कुरान फरमाया तो मरण महल ई जिंदगी में ही तबाह बर्बाद रब जे नजर में मनहूसा मलगूना पर मौत जे टाइम ते इने वट मौत कोन आई आ बल्कि क़यामत अची वई आ ये समझो तो अले कले क़यामत दी पर में नाफरमान जी मौत से क़यामत शुरू हुआ यद्रिबून वजूहहुम व अदबारहुम वज़ूकू अज़ाबल हरीक हर दो फरमाया मरण महली फरिश्ता मारूंगी सदाऊं दी करे चवंदा ही त असां जी हल्की सदा थी अनकरीब तुंहिंजे ला जहन्नम जी बाह तैयार आ रब जे कुरान के फरमायो फरिश्ता मारीन दा सदाऊं जंदा मिठड़े मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमायो रहमान मर जने मलकुल मौत इंदो आ चमदो छाहे लोगो लफ्ज़न ते गौर करे दुनिया समझदी आती दुनिया मा वने पियो कि दुनिया मा हिंदो सफर खुटण वारो आ पर हकीकत याद जो सफर शुरू ही अज तो दे मनवर में मलकुल मौत नु डची करे छा चमदो आ या अयतुहन नफ्सुल खबीसा इरजी इला रब्बिकी इला गज़ब मिन अल्लाह हल मौत पंजे रब ना खबीस तो जो रब डाठो नाराज आ दुनिया तो हुई वही मिट्टू माए अजीज करीब हुई व्या आसुर हो अल्लाह जो हाने इन्हें टेम कायम ते सुबह तो खबरदार तुने रब तुम नाराज सुन रसूलुल्लाह फरमायो फरिश्ता जे चादर में जो रुमाल में जो रूह खड़ी मथे वनंदा एडो तो बदबूदार आ जो पूरी फिजा में बदबू फैल जो दी बने यानी को दरवाजो कुंदो करे पान फरमायो मुस्नद अहमद में हदीस बरा बिन आदि बिन सीरीजा सुन रसूलुल्लाह फरमाया पहरे आसमान दे पहुंचंदा अगे फरिश्तो दे तो इन जालिम ने दर कोन खुल खड़ी न लगे हेठ पान फरमायो एडी त अल्लाह जी फरिश्तन जी इने बदनसीब इंसान जे रूह ख नफरता फरिश्तो दे खणी बको अचे पान फरमाने के आसमान तो फिटो दो करे ता जो दिक्का थाबा खाई दे इने जी रूह जी जमीन ते जिक्रे पर फरमानो दफन कर ले खयो बे वजन तवा समझो कोंदा ई मानु जो कुलन ते दाहू कंदो या वैलहा अन्ना या वैलहा अन्ना या वैलहा या वैलहा बर्बादी मुके केने में खयो वजन सुने रसूलुल्लाह फरमायो खणी तवा ने कब्र में दा हणोस ई कब्र कोने तबाही दी जाए हबीबन करीमन फरमायो इहा कब्र पर फरमाए तवा के अजाब जी खबर काने मु मोहम्मद करीम अलैहि सलाम सोचो तवा ले दुआऊं घुरा अल्लाह तवाके ने कब्र वारे जे अजाब जो ताहू तवाके बुधण जी तौफीक दे वरी सोचम जे तवा दाहू बुधलो तवा मुर्दा दफन कणी छडे दींदो पर फरमाए तवा जे दाहू बुधो वलो समय अहल इंसान व सैक मानु जे दाहू बुधन ये दाहू बुधी मानु जो हां फाटी पवी ही सलान में या सही बुखारी में किताब जनाज में बाब अल जरीदत अल कब्र हदीस में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर दे व्या पे एकड़ी कब्र जे पासे ना गुजरा पाण करे मन खच्चर बडो ट्रा खादो वहां हदीस में तो करीब हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर किराए के पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन वनी खच्चर तो लभी मोटे पाण घर में केजी कब्र आ तो पाण फरमायो इने बिनी कब्र अजाब पे थे जिन अजाब के नसीब मुझे खच्चर ट्रा खादो तवा का पूछा तो इन कब्र में ने हालत में घना साल सुन दो महीनों साल सदी काई खबर काने का
اٹھی ورگے جی محشر دے میدان میں دو یہ گھڑن کلاکن جو دیہا 12 کلاکن جو نا قرآن فرمایا تو مقدارہ 50,000 سنہ ہکڑو دیہا 50,000 سال جو اٹھی عیدوں کی قرآن فرمایا تو اس الاغلال فی اعناقی یہ باراڑی ہے پر گوٹھانا مانو آئے جنگ میں نہیں میں چھوڑے ویدہ ہوں نا وہ 4 دی کندھ میں منی بدلا ہوں ون جی کاٹی بندہ دے مطا بھجی نہ بنے رب نے فرمایا تو مجرم قبر موت دا ہن جے کندھن میں توک ودل ہوندا اٹھی کرے محشر جے میدان میں ایندا سب شے وسری وئی قرآن فرمایا تو دہوں کندے نظر ایندا ما اغنا انی مالی اساں دے سن مال تے کمی کو نہ حالانکہ انی سلطانی وڈو نالو ہو وڈی نام اج تو کاشے کم کا لائی ہانے زمین ڈرامے کی 6 میل جو فاصلے تھے قرآن فرمایا تو 50,000 سالن تھی پکھر میں بردہ پیا حتیٰ کہ آخر میں یہ بچندہ جہنم میں موکلوں پر حتیٰ کہ نجات ملے یہ سلام ہوئی صحبت ہوئی تکلیف ہوئی ذلت ہوئی پریشانی ہوئی اتھی کرے جو ہکڑو مان ہوئی دو تو ذلت کیتریا پوری خلق بھی ٹھلا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ہیڈی ساری خلق دے سامنے مجرم جا ہتھ گالھائیندا مجرم جا پیر گالھائیندا زبان تے مہر لگل ہوندی ہن جا ہتھ ہن جا پیر ہن جا جرم بدھائیندا کدے رب جو قرآن فرمایا تو یوم یحشر اعداء اللہ الى النار فهم یوزغون حتی اذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون رب جو قرآن فرمایا تو زندگی جرمن میں گزارن وارو جنے محشر جے میدان میں دو اور ہنجے زبان تے تالو لگل ہوندو ہنجے جسم جا اعضا گالھائیندا ہنجی چمڑی گالھائیندی قرآن فرمایا تو جو اکھیوں گالھائیندو ہنجا کن گالھائیندا ہنجا اعضا گالھائیندا جنے ہنجے زبان تا مہر لاتی ویندی پردو لاتھو ویندو پر جے جسم نے نہارے کھڑے پان چوندو اچھا ہے کہ اللہ جو قرآن پہ پیش کیا جو فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ان قرآن کی صداقت میں کوئی شک نہ بھائے جو مسلمانوں چھوٹ انا نحنو نزلنا الذکر ہر دو فرمائے ان کے اسان لات ہوا اسان نازل کیوا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ واحد کتاب جو جاننے کے بان بسائیوں فرمائے ہی وہ کتاب دا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ساری دنیا ملی کرے مالک فرمایا تو مجھے قرآن کے بدلے نہ دی سکے چھوٹے جو محافظ ما ربا وہ قرآن فرمایا تو کیا مجھ جھارے وہ جڑے مجرم تھی دو اس سڈے کرے قرآن متوجہ پو کرے تمام پنجے وجودن میں غور کیو تمام پنجو پان دے موٹی پو کتھے تمام تنل مانن میں کون آئے ہو رب تو فرمائے جے جھارے مجھے زبان لکھے گالہان دی طاقت دیندہ سے انہیں جو زبان اوپر جے جسمن سا گالائے کرے چندے وقالو لما شہدتم علینا اجہینا فرمان پنجے ہتھن سا گالائیں دو پنجے پیرن سا گالائیں دو پنجے جسم سا گالائیں دو پنجو پان کے چمدو لما شہدتم علینا اے مجھا ہتھ رو تمہاں اج چھو مجھے خلاف گواہی پیا دیو وہ مجھا پیر رو تمہاں مجھے خلاف چھو پیا گواہی دیو پنجے آزا کے پان چمدو اللہ جو سچو قرآن فرمایا تو ہنجا اسوا بن سا گالائیں دا جا جمدہ قالوا انتقن اللہ الذي انتق كل شيء اسی کی نگالائیں نسا کے گالائیں جو حکم تھلا رب دے طرفا فرمائے ترا کل امت جاسیہ کل امت تدعا الى کتابها یہ اعمال نامے جو دفتر جو کو فرشتہ کھڑی آیا یہ اعمال نامے جو دفتر بھی کرے گالائے تو ہن مانو جا گناہ کیڑا ہن مانو جا ڈوہ کیڑا کہ قرآن فرمایا تو یوم ایسے تو حدث اخبارہا زمین بگالائے دی ہی دکان ہی دفتر ہی بنی ہی آفیسی گھر جی چودی واری ہی ہوتل ہی اوتاق ہی اوزارو جتھے وہی کرے ہن جرم جا کم کیا رب جو قرآن فرمایا تو سب شیوں گواہی دی دیو اور زندگی میں ملون ہو موت جے ٹیم تے فرشتہ جو مارو کھائی صدن تے قبر میں ستو رہو ذلتی عذاب جو سامنو کندو رہو اٹھی کرے محشر دے میدان میں آئو اکڑو دی 50,000 سال جے برابر اس سمورو سفر پر انیا ہی گھٹا وڈی تباہی جو اعلان ہانے پیوتے قرآن دو فرما اعلان کیڑو تھی دو آنے ان کے عمالہ میں جا دفتر اور ان کی زندگی میں نے کیوں کھٹی بھی قرآن فرمایا تو فَأَمَّا من خفت موازینہو
گھٹی میں چھوٹ ہنجی دنیا میں دوسی گناہن سا ہوئی مدن سا ہوئی ششرت سا ہوئی فرمی باما من خوفت موازینہو جن جانو گناہ ودری واجی جو نیکیوں کھٹی جو مجرم پر جی کریں ایک تو قرآن مسلمانوں بدو قرآن ہی رب جو کلام جو کتوا کے مکے جاگائن آئے ہوا واجی قرآن جے بارے میں رب سے فرمائے تو حاضا بلاغ للناس فی قرآن اللہ جے طرفہ پیغام اور دنیا جو نصیحت موجودہ رب فرمائے تو ایک قرآن رب جی نصیحت فرمائے تو یا ایوہ الناس قد جاکم موعظۃ من ربکم او انسانو ہی قرآن رب جے طرفہ نصیحت وہ قرآن فرمائے تو مجرم جو چھاتی دو اج وڈے دہاڑے میں اعلان تو امہ حاویہ ان جی جائے حاویہ ہے بڑی قرآن پانڈ سے تو وما ادراک ما ہیا اے انسان تو کیڑی خبر کہاویہ اچھا ہے بڑی قرآن سے تو نار حامیہ ہے تو بھڑکن باہا وَإِلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ اور تو فرمائے وَإِلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ چغل خور جلے ویل ہوجے الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ مال جو سچو گنے گنے رکھن وارن جلے ویل ہوجے اور تو فرمائے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ان قریب سانن کے حطمہ میں داخل کدا دے بری فرمائی وما ادراک مل حتمہ اے انسان تو کیڑی خبر تو حتمہ چاہے ہر تو فرمائی نار اللہ الموقدہ ہی رب جے طرفوں بھڑکن لباہا رب جی بار الباہا اللتی تطلع والا الافئدہ فرمی جنے مجرم تیابہ ہم لوگ دی بلکو ظاہری جسم نہ بلکہ جسم جا اندر آزاد دلیوں بجلائے سارے ختم کرے جدیدی فرمائی کاللہ لیمبزن فی الحتمہ یعنی حتمہ میں داخل کیا بیدا ان کے نے جاہ میں وجی کرے باہ میں وجی کرے علیہم صدا آنے نجے متھا جہنم جا کہ دنیا میں پٹھوں ڈسو تھا پٹھیں جا در بند تھی ویدا پٹھیں جو دریوں بند تھی ویدو قرآن فرمایا تو مجرمن کے یہ جہنم میں وجی در بند کرے شرین آلے سڑے دو جدے قرآن یہ سمجھے سکھے بسرے دو مکھے بسرے دو ہر مرد کے ہر عورت کے پکارے کرے قرآن فرمائے دو انہیں طبقے وارا ہوئے دعویٰ دنیا میں پانچنے اعلان کدا پانچے خوشنجا ما فلانو خان ما فلانو خان ما فلانو خان اج وقت ایڑو پھڑی آئے پانچی تباہی جا اعلان پان دو کرے فرمائے وا اما منوتی کتابہو بشمالی اللہ جو قرآن سورة الحاقہ پر میں جنہیں مجرم کیا مالا میں جا دفتر پنے کھابے ہتھ میری ناویا چھاتو چوے ویقولو یا لیتنی لموت کتابیا کاش کے مجھے مالا میں جا دفتر نہ مننہا ولم مدری ما حسابیا کاش کے جاؤں بے خبر ہو جہاں تو مجھے فیصلو چاہے دو مجھے خبری نہ ہو جہاں ماغنانی مالیا اج مجھو مال مکھے کم کون آئے جے مال جلام رب رحمان کے بٹھکرائے ہوئے جے مال جلام محمد مہربان کے بٹھکرائے ہوئے جے مال جلام قرآن کے بدلکار ہوئے جے مال جلام ہر سے چھڑی ماں اغنانی مالیا اج وہ مال مجھو کم کون آئے حلق انی سلطانیا سب سے مجھے تباہ تھی وئی اترے میں رب سے فرمایا تو اعلان تھی دو خضو ہو فغلو ہو حکم دینو فرشتوں نے کہ پکڑے کرے جہنم جے حوالے کہو قرآن فرمایا تو ثم الجحیم صلو ہو انہیں کہ پکڑے کرے جہنم جے حوالے کہو وینو مسلمانوں ہی قرآن صدے کرے سبب توڑے گیا چھاتی دو فرمی ثم فی سلسلت درعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ ہر دو فرمایا تو جہنم جی 70 ہتھ ڈگی سنگرانے ان کے ویڑے کرے جہنم جی باہن جے حوالے کہو بیو تو ہر جو ون کھائندہ کس رب جے قرآن فرمایو کنڈن وارو گاہ کھائندہ لیس لہم طعام الا من ذری پھر گاہ کھائندہ ٹنڈن وارو کس رب جے قرآن فرمایو ٹرسکندر پانی پیندہ مٹھڑے محمد کریم علیہ السلام نے
فرمایا بلکہ انہوں نے رب جو قرآن نازل تھی کرے بدھائے پیو زندگی اکھ نہ کھلی ہانے اکھ کھلی فرمی وہم یستریخون فیہا جہنم میں داہوں پہ کدا آہوں پہ کدا مسلمانوں کہانی پیش کو دو گیا مسلمانوں کے جو قصوں نہ پہ بدھایا مسلمانوں کا آنکھانی نہ پہ بدھایا وہ اللہ جو قرآن جے قرآن تے جن خور کوئے ہو انہوں جا مسلح باباد ہویا جن جو اکھیوں بالی ہوئے جن نے قرآن تے غور کوئے ہوئے وڈا عابد ہویا پر رات روئندے گزردے ہوئے چھوٹ انہوں کے نن سب کردے نظر ہوئی اگر فیل تھی راسے اگر ناکام تھی راسے تے چھا مہدی داسے رب جو پاکی دا قرآن فرمائے دو جہنم میں داہوں کرے مجرم چھا چمدہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل اتے داہوں کدا ربنا او ساجا رب اخرجنا اسا کے ہتا نجات دے نعمل صالحا خانے ونی کرے نیکی جا عمل کنا سے غیر اللذی کننا نعمل اگے جے کے کم کنا سے خانے ہوئے کون کنا سے جواب رب جو قرآن فرمایا تو ان کے جواب میں لو اولم نعمرکم بدایو چھاتما کے حیاتی کانن نہیں سے ما یتذکر فیہ من تذکر انہیں حیاتی میں تماکے کے نصیحت کروارے نصیحت کان کئی ہوئی جے زندگی بملیا نصیحت جو پیغام تماتے پگوا فذوقو فما للظالمین من انصار پھر فرمائے فذوقو فما للظالمین من نصیر آنے تمام جو کوئی مددگار کونے سردار ہو جردار ہو ہی تمہارے ہتھن جی کل کمائیا بھئی گالی اسامو ہکڑا ایمان وارا انتخاب پہنچو تو منزل پہنچی دے پاسے مجرم جڑی پوک پوکیوں بٹوں مگا 5 سال 10 سال 15 سال بلا کھنی 50 70 سال مزن جو وقت ہو اتر اگر بربادیوں زندگی میں ملعون مرن بھری ملعون قبر میں ملعون تھی محشر کے میدان میں چیت ملعون اس سبھی گالیوں سے ہانے قرآن سدے دو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان وادو ہو قرآن کے منن وارو ہو محمد کریم علیہ السلام کے منن وارو انہیں سبنی حقیقتاً تے یقین رکھن وارو قیامت کے منن وارو قبر کے منن وارو عذاب کے منن وارو ثواب کے منن وارو یا ایوہ الذین آمنوا الذین انہوں کے دوسری ایمان وارو اتقوا اللہ دجو پنجے رب خان والتنظر نفس ما قدمت لغد ہر کو تمام سوچے تو انہیں پنجے لے کھڑی پوکھ پوکھیا انہیں پنجے سبحان جے لے کھڑا عمل کیا ہن وری رب جے قرآن فرمائیو واتقوا اللہ ججو پنجے رب کھان وری فرمائی ان اللہ خبیر بما تحملون تمہاں جے کو بکیو تھا رب سب سے جاڑے دو فرمی گالیو تمہاں جے سامو پیوان ہاں انہاں حقیقتاً دے دسو تسی کیدو بڑو فیصلو بیا گئی زندگی میں ہی کھائن پین جو نالو ہجے ہاں انبیاء اولیاء اصحاب نیک صالح جتھے قرآن پڑھو ہنن دو تذکر موجودہ رب جے درتے داہوں کندے آہوں کندے اشگاروں ہن دے روئیں دے تاہنن دا وقت گزر کدے سوچو چاہنن وقت سمجھنی کمی ہی ہنن وقت علم جی کمی ہی نبی اللہ جا چونڈل نمائندہ اصحابی اولیاء اللہ جا برگسیدہ بانا آخر کیڑی وجہ ہوئی زندگیوں نیگر میں کھپائیں پر پوب ہلن جو اکھوں آلیوں سیانا ہا سمجھدار ہا ہنن بھائیوں پہ جاتوں پہ تی اللہ جو گالڑیوں حقیقتوں من جو اللہ دے درتے پکڑ تھی وئی کہ ننڈے کا ننڈے مسئلے تے چھوٹے شریعتیوں کو نے جو درگو وڈا دو اللہ جے پکڑن تے تے سونے رسول اللہ فرمایو چادر جے چوری کروا رب بیو جہنم میں تی سبائی حقیقت مکے توا کے دس جاندی او میاں سجاد دی او دنیا کے نفع جا دس جڑوارا پان کا پچھا کر تو کے دو نفع چھڑیو بیٹھو سانا پڑے خاری دے راجن کے مسوری دوا میاں پچھا جا پانچو پان کے نے نقصان کا نہ ہی کاروبار نہ جا نہ میاں ہی دیتی لتی نہ جا اور سانا پڑے مظاہروں کھنوارا دنیا کے نقصان کا بچن جا دس دی پیو کدے پانچے گربان میں جھاتی پائے جس تو پانچے لے کھڑی بربادی پہ تیار کری پان لے کڑی پوک پہ پوکی
تو سموری گالن جو خلاص ہو ابتدا کے وٹی حیثی تئی تو مجھا محترم دوستو کہ زندگی کھائن پھین لے کا نہیں ملی جے ملے ہاتھ نبی چھو چنہا رفسی پیدا کر جڑیا وجو کھائیو پیو پیدا کئی وری نبی موکلی کتاب موکلی سب حقیقتوں نسی تی زندگی امانتا تمہاں کے دکانداری تجارت بنی سکون لذت نننی آئی تواجی سوچا تمہاں تا جو ہیب ضرورتا ہیب نعمتا پر عرشنوارو رب فرمائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر بانا موت کے پہنی عبادت لیٹھائے ہوا نہ کدے پوچھ دو سہی قیامت کے نہیں دیلا تسالن یوم زن ان النگی پوچھا دی دے ہانے ضرورت نے جیا انبیاء اولیاء اصحاب سب پنجا وقت پورا کرے منزلوں مانے بیا اج اوی تہاں میدان میں لتھلا ہوں پنجو پان کا پوچھا کہیں تو ساں کیڑی واٹ ورتی یا کانے پہ ونیوں کیڑی پوک پہ پوکھیوں نقصان واری گھاٹے واری یا نفع فائدے واری دنیا کے چھڑیوں پانچے معاملات غور کیوں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم ہر تو فرمایا ایمان وارا پان کے بچا واہلیکم پنجے اہل اولاد کے بچا دل کے چھڑ پانچے پان جلا نفع انسان جی پرکھ رکھت کیڑو نفع کیڑو انسان اللہ تعالیٰ کا دعا کریوں تھا جہانن جو رب مکے تمہاں کے توفیق دے قرآن جی ہنن نصیحتن کے ملتے محمد کریم علیہ السلام جنہیں وصیتن کے منجے سینن میں سانڈیوں عقل مندی جو مظاہروں کیوں جتے ہر نفع دے کر نجوں دا ہن وڈے نفع دے کر نجوں جتے ہر نقصان کا بچن دی کوشش کیوں دا ہن وڈے نقصان کا پانچو پان کے بچان دی کوشش کیوں اللہ جی رسا دے گیا پنجہ ہتھار پھٹا کیوں پنجے دھنی جے درتے کریپوں پنجے ماضی جے گناہن جی معافی وٹھوں اے اگتے جے لائے سچی استغفار کیوں سچی توبہ کیوں اللہ جے حکم جی پوئے واری کیوں سچ گڑھائیوں حلال کھائیوں ہر کے ہمدردی کیوں خیر خواہی کیوں خلق جی حقوق جی ادائیگی کیوں اللہ جی حقن جی ادائیگی کیوں ذکر میں فکر میں اللہ جی یاد میں سب نے کیوں کیوں پر حقیقت ہی تو سبنی نیکن کا بسانا سیچے با سبنی نیکن کا پوب ڈنی پنجے رب جے سامو معافی گرن متا رب جی پکڑ چے سونے صدیق سب نے کیوں کیوں پر تماغ حدیث نظم مسلح تے بیدہ یا قرآن پڑھتا ہا اکھوں آلی ہوں سونو عمر سونو عثمان سونو علی یہ سموری اصحاب دی جماعت سب نے کی جا کم کیوں پر پوب انہوں جے وجود تے نظر پندی ہی تا کمب دے ڈج دے نظری دا ہا اج آوئی تمام ہتھے کھالی آئیوں آہے کاب شکان کا پر مکی یہ بہادری ایتریا کہ شیجوں کو فکر کونے دوستو آجی فکر نہ کیوں سے نقصان پاڑے وارے جو کونے نقصان کے دے جو کونے ہرکے کا پانجی پوچھا تھڑیا اللہ حکم الحاکمین جے درتے دعا مجھو تمہاں جو دھڑی مجھو تمہاں جو مالک مجھو تمہاں جو خالق یہ حقیقت سمجھن پنجے ہی سہڈھائن پنجے سینے میں سانڈن عملی طور اختیار کرنی توفیق عطا فرمائے